Hello guys, pupunta kami sa swimming pool. Nahulog yung pancake ko. Wow, peace. Wow. Adin ko. Sa mama ko. Wait lang, pakita ko si papa ko. Ayun sa baba. Nakaswimming suit na si Dakota. Nada. Ano ka na ba sa? This is Dada. Hi, Dada. Ay? Sama Dada. Hindi po sama Dada. Paano niya? Resort. Resort ba kayo? Sama si daddy? Oo. Awan pasok na. Awan pasok na. Sino kasama niya? Tagkita church. Family day mi tata. Ay, buti mo. Dada? Isama dada? Ito do. Sama Dada sama? Si Opo. Sama Dada sama? Papa. Opo. Pag may. Popo Dada, Popo. Sama Dada. Sama Dada. Papa. Papa. Apay sama ka? Hindi. Ya Papa. Ya Papa. Ano yun? Papa daw, papa. Sama ka. Sama ka. Hindi. 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 Ano na? Akuti. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, kuchi. Ito'y, ti Well, Papa. sino nangala? Ate Sanay. Pisak. Bye.